Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Šećerlamina kuhinja. Znate ono kad vam se najave gosti, a vi nemate ništa slatko? Ovo je odličan kolačić koji se brzo sprema, a brzo i pojede. Možete u njega ubaciti razno zamrznuto voće po želji, a najbolje od svega je što na vašem stolu može biti već za pola sata. Može se jesti i topal ili hladan, poslužiti uz kuglu sladoleda ili šlaka. Kiselost voća odlično ublažava slatkoću kolača i poboljšava ukus istog. A mogu ga i djeca pripremiti, pa je tako danas starija Seka preuzela kuhinju dok je mini kuharica na godišnjem. Pa da krenemo sa pripremom. U zdjelu staviti 2 jaja, dodati 130 g šećera i pjenasto umutiti mikserom. Dodati 125 ml mlijeka, dodati 125 ml ulja, dodati 1 vanilin šećer, dodati 160 g brašna i pola praška za pecivo. Gotovu smjesu izliti u kalup. Moj kalup je veličine 26. Poredati zamrznuto voće po želji. Peći 15 minuta na 180 stepeni. Možete i čačkalicom provjeriti da li je kolač pečen. Ukoliko vam se svidio ovaj video, pretplatite se na moj kanal, podijelite sa prijateljima i ostavite like. Hvala na gledanju i veliki pozdrav do idućeg videa.